അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ വണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിപ്പോൾ മഞ്ചേരിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് അച്ഛമ്മ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ആണ് പോണത്. അമ്മ ദാ അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ കയറിയത് ക്രിസ്പല്ലോക്കാണ്. കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയത് ലഡു ആണ്. ലഡു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇలా దేవతే మా ఇంట అడుగే పెట్టెనంట బ్రహ్మ కళ్ళలో కాంతులే మా అమ్మలా మా కోసం మళ్ళీ లాలి పాడేనంట. తెల్లవారే వెలుగు రేఖలా పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా చెప్పుడు కదిరే మెడలో తాళవన ప్రతి నిమిషం ఆయుధునే పెంచైనా కునుకప్పుడు కుదిరే నీ కన్నులలోన కలలన్నీ కాటుకనై చదివేనా చిన్ని నవ్వు చాలే నంగ నాచి కూనాముల్లో కాలు మింగే మూతి ముడుపు దానా ఇంద్రధనసు దాచి రెండు కళ్ళల్లోనా నిద్ర చెరిపేస్తావే అర్ధరాత్రిరైనా ఏడా కాశీ రాసోనిది ఏ గడియల్లో పుట్టావేనైనా నా ఊహల్లో నా ఊరేగింది నువ్వమ్మా నా బ్రహ్మచర్యం బాకీ చెరిపేసిందమ్మా ఏకాంతం లేక ఏకరువే పెట్టాయే ఏకంగా సంతోషాలన్నీ సెలవన్నది లేక మనతోనే కొలువయ్యే మొత్తంగా స్వాగతాలు లేని ఒంట్లో ఉండలేక విరహం కనుమరుగయ్యే మనతో వేగలేక కష్టం నష్టం అనే നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഇതില് യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ മാത്രല്ല ഇതുവരെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോറൂം. അതായത് വണ്ടി ഇറക്കണ എവിടെയാണോ അവിടെ മുതല് വീട് വരെ എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. పచ్చ పచ్చ పచ్చి మట్టి బొమ్మలా